Hyundai Sonata соли барориш 2010. ماشین وگان میباشد یعنی نمودی بیرنه ماشین. یعنی نمود از کفای ماشین دوستان عزیز. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. کفاش به 4 پهلوانیکای کفا. داخلی سالن 4 الکتروپاکت، سنتر زمک، آینه چاش الکترونیکه. коробкаш автомат, дута сиденьёи пеша багриф сидени, менҷа CD плеер дорад, монитор, полный наворот досон, калитош стоп старт мене. ҳай ҳозир пробегашам мебиним, агар то ҳадди имкон мефаҳмим досон. 129,000 километр пробег, мультирол, рӯлош лифт. мани ҳолати салони мошин, сиденьёш чорни кожа досон, боз сиденьёш лифт. این حالت سالن قفای ماشین. موتور 2 سوزشوارش بنزین. این حالت موتور ماشین دوستان عزیز. نرخ ماشین 115,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 744 67 70. شیورلت کروز سال براریش 2009. منی نمودی بیرنه ماشین دوستان عزیز. منی نمود از کفای ماشین. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 4 الکتروپاکت، آینه چاش الکترونیکه، коробкаш автомат، من اینجا سنتر زمک دارد، CD پلیر، مانیتور، مولتی رول، رولوش لیفت. کلیتش استاپ استارت دوستان. هیچ پاش نیست حاضر همون به پروبگش دیده نمیتونیم. من حالت سالن ماشین سیدنیاش کاج می باشد. این حالت سالن کفای ماشین. موتور 1.8 1.1 سوزشوارش بنزین. این حالت موتور ماشین دوستان عزیز. نرخ ماشین 67,000 سوم با سودا میشد. تلفن برای معلومات 92 742 00 68. کیا سرنتو سال براریش 2013. من این 4 پهلوانیکای پیش دوستان. من این نمود بیرنه ماشین. من این نمود از کفای ماشین. کفاش هم 4 پهلوانیکای کفا. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 4 الکتروپاکت، سنتر زمک، یعنی آینه چای پیشش الکترونیک، коробкаш автомат. باز من اینجا 4WD دوستان. باز من اینجا رژیم اکوش هم هست. من اینجا جای AUX و USB شو وای هاش. CD پلیر دارد. مولتی رول، رولوش لیفت. پروبگش 110,000 کیلومتر پروبگ. من حالت سالن ماشین سیدنیاش لختگین، لیکن اولی سیدنیا مرخی روی کشای زمان بکشیدگی. من حالت سالن کفای ماشین. موتور 2 سوزشوارش بنزین. راسخود چنده؟ راسخودش 8 لیتر 9 لیتر به 100 کیلومتر میگرده. این حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 143,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 326 3000. Hyundai Sonata
соли барориш 2010. Мошин вагонни мани намуди бернаи мошин. мани намуд аз қафои мошин. дӯстони азиз, қафошанда 4 паҳроникҳои қафо. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, сентр замок, ойначош электроника, коробкаш автомат, титроник. ва инҷа CD плеер норад, монитор, дута сидениҳои пеш обогрев сидени, мультирӯл, рӯлош лифт. ҳозир пробегашам мефаҳмем дӯстон. пробег 220,000 километр пробег. сидениҳош обогрев бо сидениҳош лифт. чорни кожа дӯстон. мани ҳолати салони қафои мошин. қафошам сидениҳош обогрев сидени. боз бинем бомаш панорама. мотор 2, сӯзишвориш бензин. расход чанде? расходаш 8 литр, 9 литр ба 100 километр мегардад. мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 105,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 810 97 97. Honda CR-V соли барориш 2007. гаштаги ако мошин гаштаги дӯстони азиз. ин ҳуҷҷатош то моҳи сентябри соли 2022. мани намуди бернаи мошин. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, сентр замок, коробкаш автомат, инҷа CD плеер норад, мультирӯл, рӯлош лифт, пробегаш пробег 245,000 километр пробег дӯстон. мани ҳолати салони мошин сидениҳош лифт. ҳам сидениҳош кожни. боз аввалош рӯйкашҳои замонавӣ кишидагӣ. инҷа люкам дорад. мани ҳолати салони қафои мошин. шторкаҳои қафош. мотор 2.4 4VD дӯстон. сӯзишвориш газ бензин. гази евро 4. расход чанде? 85 та газ кади, бензин кади 10 та 11 та максимум. расходаш 10 та газ кади 85 километр мегардад, бензин кади 10 литр 11 литр ба 100 километр мегардад. мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 100,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 858 88 48.